knowledge But about. these are regular courses, right? These three are regular courses. Other are short-term courses. No, short-term courses, right? But whether any one person can do it corresponds. Correspondence means whoever having. हेलो फ्रेंड्स केमती अच्छा आपण मैंने समस्ते आशा करुच्ची आपण मैंने सब भलरे थे देखिपे एत बड़ लंबा लाइन कौन एक्चुअली प्रभु श्री जगन्नाथ दर्शन पाई सब भक्त मैंने लाइन लगे छिड़ा होती 2 वर्ष पर प्रभु जेहेतु दर्शन देले से लगी समस्ते एत बड़ लंबा लाइन नहीं खरारे एत मेहनत करी छिड़ा होती देखिपे मुझे प्रभु को दर्शन करी बाहर को पलि आसी बाहर टिके भल भाव टिके बुलाबुली करी बोली भावी एबे आसंतु देखिबा कौन होची। चतुर्थ संध्या एवं त्रयोदश जातीय कुशिला 2022 चतुर्थ संध्या ए संध्या हम गाँव उपस्थित करी भगवान आउथरे भगवत करी प्रणाम करछि उभय परे का कार्यक्रम ओ पहिला टाइम एपरि हम यहाँ कार्यक्रम आ चिंता करि दो हरि वचन मुझे स्टल भितर को बुलिया को पलि आसी लोकमेला स्टल भितर को देखिपे केते बड़ बड़ कुकुड़ा देसी कुकुड़ा कड़कनाथ ब्रॉयलर सबू अच्छा देखिपे आपण मैंने देसी अंडा थुआई कुकुड़ा गुड़ा बहुत बड़ बड़ होती देखिए बहुत खुशी लगिला इच्छा होता आँसवा लगी हेले तो कभर करके रखा जामती बहुत किसी जिनस आपण मैंने आगू को देखिए एबे देखी चलतु। ये जो मेसीनटा गेलु मत देखा जाऊँ देखु नड़िया गचरे चढ़ार लगी ये मेसीनटा बहुत बढ़िया है आपण मैंने आगु देखी कि ना मत कहे मु तो देखी नी फास्ट टाइम देखिली एठी सब माने एक्वेरियम अच्छे एक्वेरियम रे देखु केते बड़ बड़ कंकड़ा अच्छी देखिए बहुत एक्साइटेड लगुला एते सब जिनस मुझे देखी नी एठू मु भल घी आउ पेड़ा किणी बोली आसिक छिड़ा हो जाइए पूरा भल घी स्मेल भल आसूला एठी सब देखु केमिकल दिखाई कि भाकुर रोही मिरिकाली एमती बहुत गुड़ाए माछ सब माने केमिकल दिखाई रखाई जीवंदा माछ थे रोही भाकुर मु तो गुड़ाक केबे भी देखी नी चिंगुड़ी भी थुआ होता आपण मैंने देखिपे बहुत माने मजा लगुला बुलवा लगी देखिपे ये गाई दुईवाई माने ए मेसीन रो यूज करा जाए मु तो केबे भी देखी नी आपण मैंने देखिथिबे जदि मते निहाती जणेबे जो माने गाई बिजनेस करती बड़ आकार से माने निहाती ए मेसीनटा रखिथे बोली मु भाबुची एबे आसंतु सेपट सेक्शन को जीवा सेपटे कौन सब अच्छी देखिबा। से बैग रोड नबा मोर इच्छा भल होइछि बैग गुडा ना बैग पूरा गद्दी है खाली कौन केते पड़ो
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗେଲୁ ଏଠି ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଭଲ ମ୍ୟାଟ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ମ୍ୟାଟ୍ ତ ମାନେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା ଯେହେତୁ ଘରେ ମ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରବଳ ଅଛି, ଆଣିଲିନି। ଏଠି ହାତ ତିଆରି ଭଲ ସିନେରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। କେତେ ସବୁ ମାନେ ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଥିଲା, ମୁଁ ତ କେବେ ବି ଏମିତି ଦେଖିନଥିଲି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଦେଖିକି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଯେ କି ମାନେ ନଡ଼ିଆ କତାରୁ ଏସବୁ ଚପିଂ ବୋର୍ଡ଼ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ କେବେ ଦେଖିଥିବେ କି କ'ଣ ମୋତେ ନିହାତି କହିବେ। ମୁଁ ତ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦେଖିଲି। ମାନେ ନଡ଼ିଆ କତାରୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚପିଂ ବୋର୍ଡ଼ ହେଇଛି। ମୋର ଗୋଟେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଘରେ ବହୁତ ମାନେ ଚପିଂ ବୋର୍ଡ଼ ମୋର 3ଟା ଅଛି, ସେଥିଲାଗି ଆଉ ଆଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। ମାନେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ହବି ଚାହିଁଲେନି, କହିଲେ ନାଇଁ ଏତେ ଅଛି, ସେସବୁ ସରୁ ଦେଖିବା ଆର ବର୍ଷ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏସବୁ। ଏମିତି ଆମର ଆଜି ମାନେ ଷ୍ଟଲ୍ ବୁଲାବୁଲି ହେଇକି ଦିନ ସମୟ ସରିଯାଇଛି। এই ଷ୍ଟଲ୍ରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ବହି ପଡ଼ିଥିଲା। ବହୁତ ପ୍ରକାର ସବୁ ବହି ଥିଲା। ଇଏ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଆନ୍ତି, ଗେଲୁ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯିବେ ମାନେ ସବୁ ବହି ସବୁବେଳେ ସେ କିଣିକି ଆଣନ୍ତି ଘରକୁ। ତାଙ୍କୁ ମାନେ ବୁକ୍ ରିଡ଼ିଂରେ ତାଙ୍କର ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥାଏ, ଆପଣ ଇମାଜିନ୍ ବି କରିପାରିବେନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ରୋହିର ଛୁଆ, ମାନେ ରୋହିର ଯାଆଁଳା, ଭାକୁରର ଯାଆଁଳା, ଏସବୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲି। ମୋତେ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଏତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରିବେନି। ଏସବୁ ମାନେ ଛୋଟ ରୋହି, ଛୋଟ ଭାକୁର ଏସବୁ ଛଡ଼ା ହେଇଛି। ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିକି ଆଣିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ବୋଲି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଆହୁରି କ'ଣ ଅଛି। So I know you can take your dealership. Dealership. For this you can put. So for dealership, what I have to You can contact this one we have. अरे भाई कौन हो? ट्यूना फिश। ट्यूना पका हुआ मछली है इसमें, सीधे खा सकते हो। After 10th class, LFC begins. These are the mainly courses are 3 are there, which are with after completion of 10th standard. So 10th standard. 10th standard there are 2 are there, which is one is for vessel navigator, other one is a marine fitter. Next is after plus 2 there are one course is there, that is a BFSC nautical specialization in nautical science. Nautical science. These are regular courses. Apart from that, we have a lot of short-term courses for different requirements. College students, then those who are appearing for mercantile marine examination. But these are regular courses, right? These 3 are regular courses. Other are short-term courses. No, short-term courses, right? But whether one person can go with correspondence. Correspondence means whoever having requirement, they will you have to come there and Oh, you have to go there, right? These institutes are in Kerala. these are in Cochin is headquarter. Chennai and Visakhapatnam we have Only South India. After few years we are planning to Balasar. Dallas. Government of India. Government of India, Department of Finance. फाइनाली आम घरे आसी पहुँची जाइचु। बुलाबुली सारिके बहुत टायर्ड हो सारी तापर घर सामान सरी जाइतिला, सेतिलागी आम मंथली सामान पे मॉल जाइतिलु। फ्रीडम रो स्टॉल पड़ीथिला, सेतिलागी फ्रीडम तेल नहीं आसीचु आम। ता सहित देखंतु एटा फ्री देइची 5टा।
एथु 5टा आम आनी देछु गोटे बैगटे देछि एटा रथरु आसीछि स्टॉल रु बट एगुड़ा सब मॉल रु आसीछि गोटे अमूल आलमंड तापरे वालनट एटा विदाउट सेल वाला भल वालनट टा हिंगू तापरे मिठाई मेड तापरे ये हूँ हरड़ डाली पैकेट आ स्पून दीटा आनी कि बड़ा बड़ी करने लगे थिला बट भल लगे से नहीं आसली हाँ गोटे ऑरेंज बिस्किट गोटे मिक्सचर सब अच्छी यार बैग्रे गोटे चाउमिन आसचे प्राइम तापरे एटा डाइनिंग टेबल पोछापोछी करबार लगी तापरे तापरे आसची मसाला तापरे जलजीरा एटा हूँ केवल माने कुकिंग समय यूज करने टाटा सॉल्ट आटा केवल खाइबा लगी रॉक सॉल्ट यहाँ हूँ ये हूँ चीनी तापरे यहाँ किचन क्लीन करने गोटे गोटे आनी गोटाक गोटे फ्री अच्छी रिलायंस रू आनी तापरे गोटे पोहा आउ गोटे जलजीरा दीटा जलजीरा जलजीराटा आम घरे बेसी यूज होची तापरे यहाँ चना ये सब थिला हमर सामान देखो ये थिला हमर सामान अट्टा मध्य अट्टा आशीर्वाद अट्टा बहुत राति ये सारी मत ये बहुत रागुले कहले सकाଳେ ये सब कले हेनी एत राति करवा कौन दरकार किंतु मु कहले नाई मोर मो काम सारिकी शोबी एक्चुअली काम पड़ी मत जमार निद लगे मु सब बेले काम आग सारी तापर जाकि खाइबी कि शोबी ये सब काम आग सारीदेवी सारी सारिबा परे जाई आपण मानक सहित कथा हेबी।
ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥା ହେବି, ହେଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗିଲାଣି। ଏଠି ମୁଁ ଡିନରରେ କେବଳ ପରଟା ଆଉ ରାବିଡ଼ି କରିଥିଲି। ଆମେ ଯାଉଛୁ 2 ଜଣ ଯାକ ଖାଇଦେଇ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ, ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗିଲାଣି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।